প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের, আমি তো এখনও এখানে তো আমি জানি সিপিএম এবং বিজেপি এবং কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা তৃণমূল কংগ্রেস দিতে যাচ্ছে। আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমাদের কি বলেন কন্টেস্টেন্ট হিসাবে আমরা কাউকে করি না, আমরাই জিতবো, এটা আমাদের নিশ্চিত। এবার জয় হিসেবে আপনি কতটুকু সুনিশ্চিত? 100%। করবুক বিধানসভা করাখনে जों मुस्नुं गया मथानि नोंनुखा थानसा थानसा हनै जे तंमानि तीन दले ताबुक ब्रक नि दल दलाnya हनै अमखाय तंग नक निउस अब काजाक नरक प्रेस होते नक अबसे नुखाना सीपीएम बो ताइ बुसले तंगसि ताइ 4-5 जन तंग ताइ कुनो तृणमूल तंग सुरु फ्लेक्स मिसि लागाय बरक करे नों जे नरक जे असक जे जनजुवान नुमानि आं आसा खायो दिनै जे बरक जे फायमाने बीजेपी नि जय नीति दंनाय।